बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 42। सूरत कुरैश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिइलाफि कुरैश। लाम ज़ेर लि, हमज़ा या ज़ेर ई, ली ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ली ई ला, फा ज़ेर फी, ली ई ला फी, क़ौ पेश क़ु, ली ई ला फी क़ु, रा या ज़बर रई, ली ई ला फी क़ुरई, शीन दो ज़ेर शिन, ली ई ला फी क़ुरैश। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। हमज़ा खड़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फी, ईलाफी, हा मीम ज़ेर हिम, ईलाफिहिम, रा हा ज़ेर रिह, ईलाफिहिम रिह, लाम ज़बर ला, ईलाफिहिम रिहला, ताशीन ज़बर तश, ईलाफिहिम रिहलतश, शीन ज़ेर शी, ईलाफिहिम रिहलतशी, ता अलिफ ज़बर ता, ऊपर मद, ईलाफिहिम रिहलतश्शिता, हमज़ा ज़ेर ई, ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई, वाव साद ज़बर वस, साद या ज़बर सई, वस्सई, फा ज़ेर फी, वस्सैफी, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فلام زبر فل، يا عين زبر يع، فليع، با پیش بو، فليعبو، دال واو پیش دو، فليعبدوا، را با زبر رب، با زبر با، رب، فليعبدوا رب، ها خڑا زبر ها، ذال لام زبر زل، هازل، با یا زبر بی، هذا البيت، تا زيرتي، هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. همزة لام زبر ال، لام زبر لا، ألا، ذال يا زير ذي، الذي، ऊपर मद الذي، همزة طا زبر أط، الذي أط، عين زبر ع، الذي أطع، ميم زبر ما، الذي أطعم، ها ميم بيشهم، الذي أطعمهم، ميم نون زير من، جيم واو بيش جو، من جو، عين واو زر عيو، من جوع، واو زبر و، همزة خڑا زبر آ، و آ، ميم زبر ما، و آم، نون زبر ن، و آمن، ها ميم بيشهم، وآمنهم، ميم نون زر من، وآمنهم من، خا واو زبر خو، وآمنهم من خو، فادو زر فن، وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من